Logan eh. Kumain na nga yun. Ano ba yan? Ayusin mo! Parang yung Linggo. Anak niya. Na-save pa yun. Sigaw ng sigaw yung tatay niya. Oy, oy, Stephen! Umilaw, umilaw! Umilaw, umilaw! Nakatangkap pa siya. Tangkap na yun. Nakatangkap pa ng dito. Pero kaya, Nice D. Yun! Nice pass! pasa pala yun? Jay, drive mo. Nice! Ipisa! Nice D, nice D. Ipisa! Baba, baba, baba. Baba, Jay. Baba. Ayusin mo, Direk! Down! Ano ba yan? Gagalit yung coach nyo dito. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasama sa basketball yan. Sige, Direk! Tira! Yun, nakaya na! Wala, iba talaga ang dito sa labas eh. Wala kasi dito ang ano doon. Oo. Saka yung talbog ng bola, iba eh. Kasi dito buo eh. Iba yung talbog ng bola dito. Takbo mo! Takbo mo! Yun! Nice, nice, nice! Ganon, ganon na, ganon! Oh. Oh, good, 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 good. Mga coaching staff dito ha. Mira na ito eh. Stevie Kata. Ilabas yan, ilabas! Nagagalit niyo yung coaching staff. Yung Gyaw? Panalo yun siya. Ah, panalo kayo na siya yun. Tay, San Miguel. Hindi ka makakapagpapor dyan, patay. Nice! Malayo, hindi gaya sa loob. Panalo ay no siya yun eh. Tambak sa dulo. Tambak? 13. Depensa! Wala na tayong depensa! Yun! Yun! Oy, ano ba yan? Ilabas nga itong mga to. Oh!
Down! Baba, baba, baba! Oh, nice! Uli, uli! Pa, Jerry! Naku. Linuwa pa. Hagis, Jerry! Yan, taas kamay! Hagis! Hagis! Agis! Yan! Drive mo! Nice! Kala ko sinukom. Drive mo, oh, gitna oh. Nakaisa ano, Shine, pasok na sila agad. Anong mga kalapit nila sir? Mamaya kung sino man nanalo sa Ginebra Phoenix. Kaya, ginibran. Eh malamang Ginebra na yan. Ano yung patigurado? Kaya pag nakala ng malaking Phoenix, hirap nang mabuhay. Oh, yun lang. Wag lang sila papatambak. Wag lang sila papatambak sa ano Phoenix. Pag natampak mo, patay mo. Pero pag dikit yan, Oh, tubig, tubig. may ma-upload man lang tayong isang game. Puputok pala si Karako yan. Oo, nanonood si Belen eh. Sino nanalo sa first game sir? Shine. Estimate sila no? Wala na. Wala na, laglag na SMD. Sige, kalaban nila. Walang kapagawan talaga to. Talaga, giant killer talaga. Baka dyan. Halo ka, Antikip. Shooter yan eh. Takbo, Jeric! Ang bilis oh! Si Jeric kaya dito. Pag sa loob, nanghihina. Good! Nice! Ano niya din. Pinaagaw din. Inaagaw mo, pinaagaw mo din. Kapos, kapos. Kaysa! Oh, above the head oh. Grabe naman yun. Pinadaan pa sa ulo no. Matindi. Nag-change court na ba? Seven daw dito, 7 dito. Ang gagaling ng mga AI.
Gabing takbo ni Jeric oh. Grabe talaga. Grabe naman yun. Ganyan, gusto ko! Oo! Yun! Lang. 8-5. Banda pa. Sayang. Wala na yung bola. Patay. Partida, pupulikatin pa yan si Jeric pero takbo ng takbo. Balikan pa kung tumakbo eh. Ay, tama. Ganda naman nun. Ito din oh, bawi. Ay. Diretso mo! 8-0. Tas kamay lang, Jeric! Agis! Woo! Dinuwa. Jeric! Ataw! 5, 4, 3, 2, 1, time! Ayun, sure ball. Ayaw na malapit. Dalawa lang? Dikit pa pala. Patay. Kay Jeric yan. Hindi napapagod. Ay. Ito din, di din napapagod to. Layo. Huli! Huli ulit! Gamit si Jeric oh! Gamit talaga! Back to back! Apak, tatlo! All the way na yan. Gabi, back to back ano, makikita sa video. Black bag. Ay, gabi! Change court! Jeric, huwag ka nang tumakbo para hindi ka mapagod. Limaw yan si Jan. Wag... Kaya mo na si Jan kasi sure ball na. Oo, wag kang tumakbo. Huwag ka na magpagod. I-reserve ko yung lakas ko. Pag tumakbo si Jan, huwag ka na sumunod. Hindi
na babagod yan. 1-1. Pensa! Oh, ano ba yan? Gagalit nyo na naman si coach. Bawi, bawi. Huwag ka tumingin dito. Tumingin dyan dito. Sino kayo papalitan? Tagal lang na. Umuwi ka. Yan. Ay, di nakita, tinakpan. Dito. Ah, 3-1 pala, 3-1. Dalawa, 3-1. Sila naka-change, di ba? Oo, 3-1. Ah, 3-2. Ayaw mo yata eh. Dahil, malibi lang. Oo. Nice habol. Eric. Tira, subuhan na. Nice, uli. Push. Kung mas malapit lang yung ring konti. Kung sa loob, shoot yun. Kung sa loob. Score. 4-2. Oh, dalawa lang. Favorite. 4-3. Bibigay mo pa sa kalaban. Oh, nag-uusap sila oh. Yun. Ito. Kuha Jay. Tira. Nice. Lagpas. Jordan. Nice defense. Nice. Likod. Hindi na makababa si Jericho. Tira. Baba, depensa. Wala. All.
Banda pa. Oh, tumatakbo ka agad oh. Kaya nga, walang pagwaan eh. Ayan eh. Wala. Iyan na papagod eh. Iyan na papagod. Kumalog. Oh, tapos bababa pa yan oh. Oh. Tira. Baba, 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 baba. All yan. Patay, all. Sabi na eh. All yun eh. Malakas, malakas, malakas. Madulas. Malakas eh. Direk, direk. Direk, direk. Direk. Boleh. Ano score? Isa lang? All nine. Oh! Lamang isa. Wala na, di na naghintay. Natandaan mo yung ano? Yung gumagawa kami sa McDo? Madaling araw? Diba? Sabi kami nila Michael, tapos na Boy. Oo. Yun. Pagkamakap. Fade away. Out. Out, out. Ba't umuwi agad sila Denver? Nawala bigla eh. Dalawa na.
Depensa, depensa, all one. Patay. Warning! Dalawa! Ano ba yan? Wala nang depensa! Iwan! Nagalit niya naman si coach. Bawi! Bawi! Eric! Oh, nakakaramdam na daw. Dito! Walang basa! Walang dos! Sabi ni coach! Burahin daw yung dos! Bensa! Yan! Bole! Jirik! Yan! Hawak, hawak! Baba, 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 baba. Apat! Yan! Jirik na yan! Tumira pa! Bole! Huli. Bole! Tatlo! Pero dos! Wala, wala. Foul, foul. Foul, paghagis. Tumawag pala. Tumawag ka. Foul sila. 3-2, 3-2. Kapro. 3-2. Konti na lang, isang dos na lang. Nice. Nice. Pisa. Si Arvin Olive eh. Gaya nyo lang kung ano. Uy! Takbo! Ay! Likod, likod! Right. Bang, bang. May Jiri ko. Ano? Jay, balik agad, Jay. Kabila, kabila, dos ha. Last two. Direct daw oh. Nagano dito oh. Derek, kunin mo bola. Derek, kunin mo bola. Yan! Tira! Oh! Oh, oh. Tao kayo, tao. Tayo nyo yan, sila 23 oh. Tulong, tulong. Oh. Oh, 23 sa akin na eh. Only yung saya. Ole! Sino ba bantay doon? Batay. Kaya pa, baba. Dos! Itos mo! Dos! All. All. Good. Ah, bola. Oh, tao lang. Taas kamay lang. Balik. Iniwan. Ana!